mancing ke daerah Pulo Ampel Negara. Mau naik ring nyebrang ke tempat ngiketan kapal. Kita mau mancing malam. Gimana kono? Ini kayaknya yo. Mau berangkat mancing bersama angler senior nih ya. Mancing kita malah di sandaran kapal, bongkaran anchor minyak. Strike yep. Bos, mudah-mudahan along bos. Siap melempar nih. Sandal kayaknya itu. Udah malah nih sih. Mau iwak esek neng kene kok. Oke, wong era ketok. Dilekap ya ora. Walah diangkat bae iku kenek bisa. Angkat wes. Strike coy. Lumayan lah. Kan. Aku malah nyantol pe ini. Yo nyantol pe ini. Langsung ditugel wae. Iki lho pancingnya luru-luru ini ngapa. Iya. Pagi strike, bangun tidur strike. Dapat muatan. Lihat. Strike sapi muatan nih Pak Dene. Mantap. Masih molor nih. Lagi beres-beres mau pulang. Hasil mancing dari semalam sampai pagi dapatnya 2 ekor. Lumayan aja daripada boncos. Dorong atus.